La population mauritanienne est déterminée à opérer un changement. Et ce changement passera par un vote massif en faveur de l'opposition. Nous mettons en garde le pouvoir et ceux qui sont affiliés, qui préparent à frauder cette élection, qui seront responsables de ce qui va en découler. Nous mettons en garde le régime de Mohamed Ould Abdelaziz que la population est désireuse d'opérer un changement au niveau à la fois de la présidence mais aussi des institutions. L'alternance démocratique est inévitable. Donc, le régime mauritanien, le 22 juin 2019, sera responsable en cas où le résultat ne suit pas avec le vote des citoyens, sera responsable de la réaction qui peut venir des populations. Nous mettons en garde le régime à arrêter ces fraudes qui sont en train de préparer, manigancer, parce que de nombreux témoignages ont constaté les confiscations des pièces d'état civil des forces de l'ordre, les confiscations des pièces d'état civil de certains citoyens, le déplacement de bureaux de vote de certains citoyens d'une région à une autre, pas seulement d'une ville à une autre, mais c'est surtout d'une région à une autre. Ce n'est pas d'un quartier à un autre, c'est d'une région à une autre région, voire des milliers de kilomètres. Donc nous constatons que ces fraudes que le régime mauritanien est en train de placer, est en train d'organiser, est en train d'orchestrer, la population ne l'acceptera pas. Nous avertissons l'opinion nationale et internationale que cette élection, si jamais le résultat du vote des électeurs ne reflète pas les publications officielles de l'État mauritanien sera responsable de la réaction. Bandiraɓe janwale moɗon kala ko wawi wadde ko laamu Mauritanie woni responsable Mohamed Ould Abdelaziz e Ould Ghazouani woni responsable muɗum. Sabu ɗum yimɓe heewɓe cettima wondeno soldaji ɗi, les forces de l'ordre et les militaires, carte d'identité mumen ƴettama. Hay goto anda ko mbaɗata ɗiɗo carte d'identité sona yidde wujjude yaade no wota e nder bureau ji ɗi fof partout. Donc amin mbiya laamu Ould Abdelaziz e wondi Ould Abdelaziz yoɓe paam population o ko déterminé haa kone wayla jottorde e laamu Mauritanie. Eteno so laawol rewama, so élection ngaji ɗi ngujaka, yimɓe fof ne gandi ko opposition jibinande Mauritanie jogori joƴƴinde. Donc so woote jibinande Mauritanie wona ɗum woni résultat final o jaltinteɗo. Kala ko wawi kewde ko laamu Mauritanie ngu woni responsable. Maren Trincano ndaha kuuñi que 22 juin wote ngi ñana odi mugu seedantahu gebeyam bugu iti nanti toreke ado foyeng me ado meccungu me aglawa wote ke foyni mooɓe o tuyindin Ould Abdelaziz ado Ould Ghazouani ado hyper sro ke wote inda foyi jamanel lembe ngana gri fofo kebe gedi grinde foye ke ani grindini yo yani responsable ba woni soron kite isede itinanti militaire ni ku carte ni ida su confisqué o wetu yambe nga kebe itella bureau ni nga nokso ina bureau ni ku faga kartani
odi tu foyano oni tu garanto ha o wetanti intu gol nyana kebe gana résultat ben da bogu ke wote le 22 juin population ke ko wote nokube igama ke résultat baganti wul Abdelaziz ado wul Ghazwani ado hyper suro do kube ni ga drenti batti yani responsable ina tuti nanti jamanel men ta dungene igatamu kebe jamanel men ta dungene kengali. السلام عليكم ولاة موريتانيا. راعين لا نقول ول عبد العزيز والغزواني ذاك يلي هامهم لا يعدلوا ويسهم منها. هاي الزرقاء اللي جاي ولاة موريتانيا كامل هامهم تخير، هامهم تخيور. ذوك الزفطة ذوك الكذب وذوك السرقة ما تلا فيهم. ونعرف على انه هذا الرئاسه جاي، هاي زرقه الرئاسه اللي جاي لو 22 جوان لموريتانيا ان ماجوريتي دور يزرقوا لا لوبوزيسيون لا معارضه. لموريتانيا هامهم تخير، فتروا من هاي السرقه، هذا الكذب وهامهم تخير. وسمعنا عاد دولة تقبل الكراطين دامجته الشرطة، وهذا نعرف فعلا ذاك اللي في عقليتهم وذاك اللي همهم إلا السرقة، همهم إلا كل بيرو يجيب فهم شي من الشروط شي من الشرطة يمثله لكاس، ذاك ما لا يجيب له ولاة موريتانيا. أرى إن لا نقول ول عبد العزيز والغزواني اللي معاهم يبار ولحلحتهم قال لهم أعلنوا منين تخلق لك هاي الزرق وهما يوكوا يمرقوا سما ومعدلوه لموريتانيا لموريتانيا دور يحركوا شي كامل خليق هما واللي ريسبونسابل، هما واللي مسؤول عنهم. شي كامل خليق فوق وهما واللي مسؤول عنهم. هاي الزرقاء اللي جاي يلا هما يمرقوا لريزلتا ذاك اللي معدلوهم لموريتانيا. ذيك السرقة اللي كانوا واحلين فيها هاو السنوات كامل لا يتعود لك لا هين السنة اليوم وهما عايشين إلا في السرقة. يسرقوا كل شيء، سرقة مال الدولة، سرقة أصوات الشعب، ما خالق شيء ما معدلوه. هذه مرة الشعب ما لا يتقبلها واركسة لا نقولهم لأنه la population mauritanienne est déterminée à opérer un changement. Et ce changement